हाय फ्रेंड्स, स्वागत करुच्ची प्लांट मॉर्फोलॉजी रो पार्ट 6 वीडियो को द पार्ट ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर जी सब आम तो पढ़ी फ्लावर विषय कि फ्लावर कौन एक्चुअली क्या कहुए फ्लावर आ फ्लावर कौन कौन सब जिन रहा फ्लावर को आम तार सिमेट्री अनुसार एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिकल भाव में डिवाइड करते आम हाइपोगाइनस पेरिगाइनस एंड एफिगाइनस भली तार गाइनोसियम पोजिशन को लेकिन भी डिवाइड करते। तो कालिक्स करोला विषय में जानी एंड्रोचियम गाइनोसियम कौन आउ बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन आउ यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन भी जानी राइट ना। तो ये आम पढ़ा द पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के सब पार्ट अच्छे जमीक कि आम ओडिया कहे कि फूलर गोटे अच्छी जमी डेम्फ बोली कहती आसो तार पाखुड़ा कहती ना कि तो एमती द डेम्फ जोटा कहूँ आम इंग्राजी आम बायोलोजिकल भाषा पेडिसिल बोली कह डेम्फ पत्र भी अच्छी कि पत्र जो डेम्फ को कह पेटिओल फूलर डेम्फ को कह पेडिसिल आ इनफ्लोरेसेंस कह पेडांकुल। तो यही सब कथा टिके जाना पड़ो। तो पार्ट ऑफ फ्लावर प्रथम आस इच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल होल। तो प्रत्येक फूलर 4टी होल अच्छी आगुरी कही सारी कथा कि गोटे तार ना हूँ कौन कैलिक्स, गोटे हूँ करोला, गोटे एंड्रेसियम आ गोटे गाइनोसियम। कैलिक्स, करोला, एंड्रेसियम, गाइनोसियम। तुमको कही सारी आगुरी कि व्हाट इज कैलिक्स, व्हाट इज कलोरा ए करोला एंड एंड्रेसियम गाइनोसियम चित्र भी अच्छी। देख ये देखा पेडिसिल, कैलिक्स, करोला। कैलिक्स सबुजिया अंश देख देख जो मंदार फूल जो गोटे नहीं आस मंदार फूल देखिए प्रथम आगे एमती सबुजरे तैयारी देख मुझे देखो गोटे ट्राए करुच्ची। तो प्रथम जोटा थी एमती थी कि सबुजरे तैयारी तापर कौन नाली तैयारी पाखुड़ा गुड़ाक। अरे जानी तो छुआ मोर तो भल चित्र हुए नहीं तथापि करने चेष्टा करुच्ची 3 4 5। तो मंदार फूलटा होगा। तो जो सबुज अंशटा तो कैलिक्स बोली कहती आ नाली अंश को करोला बोली कहती। आ मंदार फूल जो देखी गोटे केटे सुंदर गोटे हलदिया कि नाली जाए हलदिया करुच्ची। हाँ राइट। तो ये कौन कहते ना एंड्रोसियम बोली कहते देखिए एमती एंड्रोसियम तैयार होती एंड्रोसियम यहाँ हूँ तार मेल पार्ट राइट ना छुआ। ओके तो आम जापर सब ढेर कथा राइट। तापर आस कैलिक्स। द कैलिक्स इज द आउटरमोस्ट होल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर आर कॉल्ड सेपल। Generally sepals are green, leaf-like and protect the flower in the bud stage. The calyx may be gamocephalous, sepal united or polycephalous, sepals free. तो बुझे जो calyx कौन ना the calyx is the outermost whole of flower। फूलर सबुठ बाहर जो हॉल रही कहते calyx। The member are called sepal। जो प्रत्येक मेम्बर को कौन कहते सेपल बोली कहते सेपल। बुझीपार सेपल मन रखियो सेपल। सेपल कौन बुझीगल अरे सेपल माने देखो ये कैलिक्स चित्र देती प्रत्येक गोटे गोटे मेम्बर को सेपल बोली कहते राइट। जनरली सेपल्स आर ग्रीन ये देखा कौन ग्रीन देखी ग्रीन सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। जिते फूलटी कढ़ हो देखिए पूरा सेपल रे घोड़े नहीं कि देखी ना मंदार फूल सब गोटे भल एग्जांपल जाकि देख पूरा घड़े हो ग्रीन टाक कहते सेपल्स कैलिक्स टोटल टाक। द कैलिक्स मे बी गामोफिलस सेपल्स यूनाइटेड और पॉलीसेफालस। किसी कैलिक्स था जमीन कि गामोफिलस सब यूनाइटेड होकर रहे गोटे जगार जोड़ी रहे आउ किसी सेपल्स कैलिक्स अच्छा जो कि अलग अलग रहे जमीक कि देख जब सेपल्स गुड़ाक देख ये गोटे कैलिक्स ये गोटे कैलिक्स ये गोटे कैलिक्स ये गोटे कैलिक्स ए फूल आरंभ है। देख जदि यहाँ जोड़िकी जोड़िकी रही ना अलग अलग अच्छी जदि जिन जोड़िकी रहीगला मैंने कह बुझे चेष्टा कर जोड़िकी रहीगला जमी मंदार फूल जोड़िकी था कैलिक्सटा कि जो आम कई फूल को जीवा कई फूल तो कैलिक्स करोला न था ना गोटे पेरियांथ बोली कहते मिसिक थाए विभिन्न प्रकार फूल जमीक कैलिक्सटा अलग अलग थी जोड़ा होगी ना कि तो सेगुड़ा को कौन कहती छुआ
ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ପଲିसेफାଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେମୋसेफାଲସ୍। ଯଦି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ରହିବେ ତାକୁ ପଲିसेଫାଲସ୍ ସରି ଗେମୋसेଫାଲସ୍। ଯଦି ସେଫାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ରି ରହିବେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ପଲିसेଫାଲସ୍। ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଆରେ କ୍ୟାଲିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଗେମୋसेଫାଲସ୍। ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ପଲିसेଫାଲସ୍। ରାଇଟ୍ ନା? ଓକେ। ତାର କରୋଲା ଦେଖ, କରୋଲାର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବି ଏଠି ଅଛି ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କରୋଲାର ଚିତ୍ର ଏଠି ଅଛି। ରାଇଟ୍। ତ କରୋଲା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପାଖୁଡ଼ା କୁହାଯିବ। ଦି କରୋଲା ଇଜ୍ କମ୍ପୋଜ୍ଡ ଅଫ୍ petals are usually brightly colored to attract insect for pollination। ତ କରୋଲାରେ ଯେଉଁ କଥାଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ପେଟାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତି, ପେଟାଲ୍ ବା ପାଖୁଡ଼ା। ତ ସେଇଟାକୁ ସବୁ ବ୍ରାଇଟଲି କଲର୍ଡ ହେଇଯିବ ବା ତାକୁ ଗୋଟେ କଲରିଂ ହେଇଥିବ ଟୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଦ ଇନସେକ୍ଟ ଫର୍ ପଲିନେସନ୍। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଥାଏ ନା, ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ପାଇଁ କଲରଫୁଲ୍ ହେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ନାଲି ହେଇଥାଏ, ନୀଳ ହେଇଥାଏ, କ'ଣ ପାଇଁ? ବିକଜ୍ ଟୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନସେକ୍ଟ ଫର୍ ପଲିନେସନ୍। ପଲିନେସନ୍ ପାଇଁକା ଇନସେକ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଦି ଲାଇକ୍ କାଲିକ୍ସ କରୋଲା ମେ ବି ଅଲ୍ସୋ ବି ଗେମୋପେଟାଲସ୍ ଅର୍ ପଲିପେଟାଲସ୍। ତାମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା, ଯେମିତିକି କାଲିକ୍ସ ଭଳିଆ ବି ଏଥିରେ ଏହାର ଗେମୋସେଫାଲସ୍ ବା ପେଟାଲସ୍। ତାକୁ ସେଇଟା ଗେମୋସେଫାଲସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେପାଲ ମାନେ କାଲିକ୍ସ। ଏଠି କରୋଲାକୁ କେଉଁଠି ପେଟାଲସ୍, ପେଟାଲ ଆସିଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ପେଟାଲରୁ ଆସିଛି। ରାଇଟ୍। ପେଟାଲ ମାନେ ପାଖୁଡ଼ା। ତ ଗେମୋପେଟାଲସ୍ ଥିଲା ଆଉ ପଲିପେଟାଲସ୍ ଥିଲା। ତ ବୁଝି ହେଉଥିବ କି ପେଟାଲସ୍ ମାନେ ପେଟାଲରୁ ଆସିଛି। ତ ଗେମୋସେଫାଲସ୍ ମାନେ ପେଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବ। ପଲିପେଟାଲସ୍ ମାନେ ପେଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ରହିବ। ଠିକ୍ ନା ଛୁଆ? ଓକେ। ତ ସେ ଫୁଲ ତୁମେ ଦେଖିବ कि ଗେମୋସେଫାଲସ୍ petal united or polypetalous petal free। The shape and color of corolla vary greatly in plants। ବୁଝି ହେଉଛି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଥାନ୍ତି। ଆରେ ଗଛର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କ'ଣ? ଫୁଲଟା, ନାଇଁ କିଛି? ଫୁଲଟା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପାଇଁକା। ସେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଇନସେକ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆସନ୍ତୁ ବା ପଲିନେସନ୍ ହଉ। ରାଇଟ୍ ନା? ତ ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ କଲର୍ ପାଇଁକା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥାନ୍ତି। ତ କରୋଲା ମେ ବି ଟ୍ୟୁବୁଲାର, ବେଲ୍ ସେପ୍ଡ, ଫନେଲ୍ ସେପ୍ଡ, ହୁଇଲ୍ ସେପ୍ଡ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ। କରୋଲାର ଆକୃତି କେମିତି ବି ହେଇପାରେ। ଏଷ୍ଟିଭେସନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଦେଖ, କରୋଲାକୁ ମୁଁ ଗାର ପକାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଣ୍ଡ୍ରୋସିୟମ୍ ଗାଇନେସିୟମ୍ ବି ଅଛି, ନାଇଁ କି? ହଁ, ଏଷ୍ଟିଭେସନ୍। ଦେଖ, ଏଣ୍ଡ୍ରୋସିୟମ୍ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆକୁ ପଢ଼ିବା। ଏଣ୍ଡ୍ରୋସିୟମ୍ ଦେଖ, ଏଣ୍ଡ୍ରୋସିୟମ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ମେଲ୍ ପାର୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଠି ପରାଗ ରେଣୁ ତିଆରି ହୁଏ ବା ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର୍ ତିଆରି ହୁଏ, ଆଗରୁ କହିସାରିଛି। ଆଉ ଗାଇନେସିୟମ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି? ତାକୁ ପିଷ୍ଟିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ବା କାର୍ପେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ତାକୁ। ତ କାର୍ପେଲ୍ରେ କ'ଣ ରହିବ? କାର୍ପେଲ୍ ରହିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଥିବ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରହିବ। ସେ ଷ୍ଟିଗ୍ମାରେ କ'ଣ ଅଛି? ପରାଗ ରେଣୁ। ବୁଝି ହେଉଛି? ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିଛି କି ଏଇଥିରେ ଏଣ୍ଡ୍ରୋସିୟମ୍, ଏଇଟା ଏଣ୍ଡ୍ରୋସିୟମ୍ କୁହନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ୍ରୋସିୟମ୍ରେ କ'ଣ? ପରାଗ ରେଣୁ ବା ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର୍ ତିଆରି ହୁଏ। ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର୍ଟା ଯେଉଁ ଗାଇନେସିୟମ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଷ୍ଟିଲ୍ ବା ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଥିବ, ସେ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆସିକି ତା ଭିତରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ ହେବ। ତ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି ଛୁଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଉଥିଲି ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମରେ, ତାକୁ ଯାଇକି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତ ଦି ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ କଲର୍, ହଁ ଆସିଲା ଏଷ୍ଟିଭେସନ୍। ତ ଏଷ୍ଟିଭେସନ୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ। ଏଷ୍ଟିଭେସନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଛି। ଦି ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଫଲ୍ସ ଅର୍ ପେଟାଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ଲାୱାର ବଡ୍ with respect to the other member of the same whole is known as estivation। तो जो सेपाल और पेटाल जो अरेंजमेंट ताकू लगे गोटे एस्टिवेशन कराଯାଇଛି नहीं तांकर डिफरेंट टाइप ऑफ जो अरेंजमेंट अच्छी। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड, रिम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। कथा बुझु छुआ? द मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन ऑफ वेलवेट, ये तो गार्ड देखा जाऊनी। राइट। ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। तो ये चारि प्रकार देखा वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। तो विभिन्न बही आहरी भी अनेक प्रकार थाए, किंतु जनरली चार्टा। When sepal or petals in a whole just touch one another at the margin without overlapping, as in calotropis, is it said to be valvate। तो valvate केमती ना पेटर गुड़ाक एमती रही देखो देखिए छुआ। हाँ हाँ सर देखा जाए कौन देखु छुआ? जो पाखुड़ा गुड़ाक कहीं केबे काहाकू कौन ओभरलैप करेंगे, जस्ट सिंपल तैयारी होई पाखुड़ा देख के सुंदर होई पाखुड़ा देखा ए नंबर पाखुड़ा देखा। राइट। तो यहाँ कहते वेलवेट। जमती पूरा एग्जांपल मन रखिए। एग्जांपल इज इंपोर्टेंट फॉर कैलोट्रोफिस। राइट ना? कैलोट्रोफिस इट इज सेड टू बी वेलवेट इफ वन मार्जिन ऑफ द appendages overlap that of the next one and so on, as in China rose, ladies finger in cotton is called twisted। twisted देखा twisted छुआ ऊपर ऊपर को छुआ गोटे ओभरलैप करथिबे, ये ताको ओभरलैप, ये याको ओभरलैप देखा छुआ। ये हूँ ट्विस्टेड वाला। एग्जांपल चाइना रोज, मंदार, रोज, लेडीज फिंगर, भेंडई आउ कौन कटन। इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड।
The margins of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction in cassia and goldmohar. एमाने कौन करिए गोलमोहर और काशिया रे एमाने कौन करिवे ना ओवरलैप करिवे किंतु देयर इज नो स्पेसिफिक मैनर गोटे स्पेसिफिक मैनर रहिबनी देख ये जेमती गोटे सुंदर गोटे मैनर रे ये ताकू ये याकू ये तापरे ये तापरे किंतु एठी देखो एटा देखो कौन है एमिरिकट रे जो काशिया गोलमोहर माने जीए जहार पारछि सेडी ओवरलैप होई छै ताकर किछ कोन से सर्टेन पैटर्न नाही ठीक ना छुआ मन रहेला the estimation is the imbricate in the fee and vein flower there there are 5 petals. The largest standard overlaps the two lateral petal wings which in turn overlap the two smallest anterior petals keel. This type of estimation is known as vexillary or papillonaceous. तो कौन कौन vexillary कहती है पापिलियोनासियस कहती यही जिनसा आम आगर ना एड बोधे भैक्सिलरी था कि पापिलियोनासिस बोधे नाला तो जो पी विन मन रखिए पी आउ विन गछ से दुटा जाऊँ कौन ना भैक्सिलरी कौन एमती गोटे उपरटा थी सी दी जन को समस्त को सी कौन कवर कर आ गोटे थी आ गोटे थी देखा से ना दीची कौन छुआ द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड यार ना हो कौन स्टैंडर्ड ऊपर ना स्टैंडर्ड लिखी दो छुआ तो लिखि पार ठीक से ओके अब बुझीपार कि नहीं हाँ सर बुझी हो थैंक यू सो मच ता तलटा कौन हम ना द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप्स द टू लैटरल पेटल्स विंग्स तापर कौन खोज ना विंग्स एटा को एटा ए दुटा हाँ ये दुटा कह कौन wings right ना छुआ तब पूरा तलटा in which turn overlap two smallest anterior petal keel तापर जो smallest रहे ताको कौन कहते keel कहते कौन कहते keel हला तो ये जो जिनस को कौन कहते ना vexillary कहते papillonaceous बोली कहते राइट ना छुआ बुझियो समझते तो मन रखियो कैलेट्रोफिस भालवेट रे जाउची ट्विस्टेड रे जाउची चाइना रोज लेडीज फिंगर इम्ब्रिकेट जाऊँ वीएन आउ कौन गोलमोहर सॉरी वीएन आउ फी भैक्सिलरी जाऊँ कौन छुआ सॉरी काशिया गोलमोहर जाऊँ ट्विस्ट भूल हो कैलेट्रोफिस जाऊँ वॉल्वेट रे राइट अच्छा चाइना रोज एंड लेडीज फिंगर कॉटन जाऊँ ट्विस्टेड रे काशिया गोलमोहर जाऊँ इम्ब्रिकेट रे फी आउ वीएन जाऊँ भैक्सिलरी तो गोटे पाक लिखिदेव राइट right next is androecium तो androecium तुम कह that is the female sorry male reproductive organ that is called androecium the androecium is composed of stamen तुम कही कि stamen पड़े जमीती कि gynecium टा composed of pistil हाँ pistil टा carpel बोली कहती तो the androecium टा भी composed of stamen is stamen which represent the male reproductive organ consist of stalk or a filament and an anther तो तीनटा कथा आसीबो गोटे स्टक आसीबो सॉरी गोटे स्टक आसीबो काहे गला गोटे स्टक आसीबो और ए फिलामेंट आसीबो आ गोटे आसीबो कोन एन एंथर आसीबो तीनटा कथा आसीबो स्टक फिलामेंट आ एंथर बुझियोनी अरे बुझियोनी देखो एटा हो स्टक रु ही से बाहरिबो केमती बाहरिबो ना फिलामेंट बाहरिबो फिलामेंट ऊपर गोटे आंथर रहिबो दिस इज आंथर ठीक न आंथर लव थी तार बाय लव बुझे देमे आपको लव कौन तो ये सब एडे आंथर कह ये आंथर रे ही प्रोड्यूस हो कौन माइक्रोस्पोर राइट ठीक बुझी होनी तो चित्र देखते ये देखो ऊपर को ये जो अंडरशियम देखा होची एटा अंडरशियम तो अंडरशियम देखो एटा स्टॉक गुड़ा बाहर एटा स्टॉक तो यहाँ वाला फिलामेंट्स ऊपर जो अच्छी एटा कौच कौन कहती यहाँ कौच कौन आंथर राइट तो इज आंथर इज यूजुअली वाइल्ड एंड इज लव वाज टू चैम्बर तो प्रत्येक आंथर तो मुझे कह रखी को कौन कह स्टॉक
এটা কোন স্টল କୁହାଯିବ ଷ୍ଟାକ୍ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟ କୁହାଯିବ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ୟାକୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ଥର ବୁଝି ହେଉଛି ଷ୍ଟକ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ଥର ମୁଁ ଲିଭି ଦେଉଛି ଛୋଟିକି ରାଇଟ୍ ତ ଏବେ ଦେଖିଛୁ କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା ଇଜ୍ ଆନ୍ଥର ଇଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି ବାଇ ଲଭ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ବାଇ ଲଭ୍ କଥା କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନ୍ଥର ଯେଉଁ ରହିବେ ଇଏ ପ୍ରାୟତଃ ବାଇ ଲଭ୍ ଥାନ୍ତି ବା ଦୁଇଟା ଲଭ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତି ରାଇଟ୍ ନା ଦୁଇଟା ଲଭ୍ରେ ତିଆରି ହେଇପାରିଥାନ୍ତି ବା କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତି ଓକେ ବାଇ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଚ୍ ଲଭ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ଚେମ୍ବର ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ଚେମ୍ବର ଥାଏ ଦି ପଲେନ୍ ସାକ୍ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଦି ପଲେନ୍ ସାକ୍ ରାଇଟ୍ ନା ଆରେ ବାପରେ ତ ବାଇ ଲଭ୍ ରହିବ ଦୁଇଟା ପଲେନ୍ ସାକ୍ ରହିବ ବା ଦୁଇଟା ହାଉସ୍ ରହିବ ଦି ପଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଆର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ପଲେନ୍ ସାକ୍ ଏ ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ ଷ୍ଟାମିନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଷ୍ଟାମିନର୍ ତ ପଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ଟା କେଉଁଠି ତିଆରି ହୁଏ ନା ପଲେନ୍ ସାକ୍ରେ ତିଆରି ହୁଏ ଆଉ ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ ଷ୍ଟାମିନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଷ୍ଟାମିନର୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାମିନ୍ ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ ଥିବ ବା ସେଥିରେ କୌଣସି ପଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ତିଆରି ହେଉନଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟାମିନର୍ ଯେମିତିକି କଟି କଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ସେଥିରେ ତ ତିଆରି ହୁଏନି ନା ଛୁଆ ଦ ଷ୍ଟାମିନ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର ମେ ବି united with other members such as the petals or among themselves. The stamen of the flower may be united with other members such as petals or among themselves. ମାନେ କ'ଣ ଦ ଷ୍ଟାମେନ୍ଟା ନିଜେ ନିଜେ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଷ୍ଟାମେନ୍ଟା ଯେଉଁ ପେଟାଲ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ବଢ଼ିଥାନ୍ତି କଥା ବୁଝି ଚେଷ୍ଟା କର ଷ୍ଟାମେନ୍ଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ଅଧେ ତ ଷ୍ଟାମେନ୍ ନୁହେଁ ମାନେ ଥାନ୍ତି କିଛିରେ ଗୋଟେ ଯେମିତିକି ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ଷ୍ଟାମେନ୍ କେତେଟା ଥାଏ ଗୋଟେ ଥାଏ ନାଇଁ ଛୁଆ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆସିବ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ହିଁ ବାହାରିବ ଷ୍ଟାମେନ୍ କିନ୍ତୁ ହେଇଥାଇପାରେ ଆଉ କିଛି ଗଛରେ ଏମିତି ମେଞ୍ଚେ ଥାନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆମର ଯଦି ଆମେ କହିବା କଇଁ ଫୁଲ ଦେଖୁଛ ଏମିତି ମେଞ୍ଚେ ଥାନ୍ତି ଦେଖ ସେମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ଥାଇପାରନ୍ତି ନାଇଁ କି ଜଏଣ୍ଟ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବାହାରିକି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବେ ଷ୍ଟାମେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇପାରନ୍ତି ନହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ଥିବ ଏମିତି 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 ଏଟାକୁ କ'ଣ ଏଟା ହେଲା ଜଏଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନୁହନ୍ତି ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଥାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଥାନ୍ତି ପେଟାଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ଧର ଏଇଟା ପେଟାଲ୍ ମାନେ ପାଖୁଟା ତ ଏହାକୁ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ଏମିତି ଲଗେଇଥାନ୍ତି ଏମିତି ଲଗେଇଥାନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ଛୁଆ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବି ହେଇଥାଇପାରେ ତ ସେ କଥା ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ରାଇଟ୍ ଓକେ ଦ ଷ୍ଟାମିନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର ମେ ବି ୟୁନାଇଟେଡ଼ ୱିଥ୍ ଅଦର ମେମ୍ବର୍ସ ସଚ୍ ଏଜ୍ ପେଟାଲ୍ସ or among themselves. The stamen are attached to the petals. They are epipetallous as in brinjal or epiphyllous when attached to the perianth as in the flower of lily. तो ଦି ପ୍ରକାର କଥା ଆସୁଛି ଯଦି ଷ୍ଟାମେନ୍ ଯୋଡ଼ିକି ରହିବ କାହା ସହିତ ପେଟାଲ୍ ସହିତ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଏପିପେଟାଲସ୍ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ବ୍ରିଞ୍ଜାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମନେ ରଖିଛ ବ୍ରିଞ୍ଜାଲ ବାଇଗଣ ଗଛର ଯେଉଁ ଫୁଲ ରହିବ ଫୁଲର ଷ୍ଟାମେନ୍ଟା ତାର ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ବାହାରିବ ଅର୍ ଏପିଫାଇଲସ୍ କାହା କୁହାଯିବ ନା ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଆଟାଚ୍ଡ ଟୁ ପେରିଆନ୍ଥ ତ ପେରିଆନ୍ଥ ଗୋଟେ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଲିଲିଆସି ଫ୍ୟାମିଲି ବା ଲିଲିରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ କଇଁରେ ଦେଖାଯାଏ ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ତ କରୋଲା କ୍ୟାଲିକ୍ସ ମିଶି ହେଇକି ଗୋଟେ ପେରିଆନ୍ଥ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ତ ପେରିଆନ୍ଥ ଯଦି ଲାଗିକି ରହିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏପିଫାଇଲସ୍ କୁହନ୍ତି ଦି ଷ୍ଟାମିନ୍ ଇନ୍ ଏ ଫ୍ଲାୱାର ମେ ଆଇଦର ରିମେନ୍ ଫ୍ରି ପଲିଆଣ୍ଡ୍ରସ୍ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବା ଫ୍ରି ହେଇକି ଥିବେ ପଲିଆଣ୍ଡ୍ରସ୍ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ପଲିଆଣ୍ଡ୍ରସ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଷ୍ଟକ୍ରେ ଏମିତି ଥିବେ ପଲିଆଣ୍ଡ୍ରସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫ୍ରି ଦେଖ ସମସ୍ତେ ହଁ ପଲିଆଣ୍ଡ୍ରସ୍ କୁହାଯିବ ତାକୁ କାହାର ପକେଇଦେବା or may be united varying degree the stamen may be united into one branch one bundle କ'ଣ ଅଛି mono Adelphus in Cynarus okay when two bundle that is called Didelphus as in P or into more than two bundles Polyadelphus ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି in citrus these are may be a variation in the length of filament within a flower as in କ'ଣ salvia and mustard ବୁଝିଦେଉଛୁ ଟିକେ ରୁହ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର କି ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ରୁ ଫ୍ରିଲି ଷ୍ଟାମିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିବେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପଲିଆଣ୍ଡ୍ରସ୍ ଯଦି ଫ୍ରିଲି ନ ବାହାରିବେ ତେବେ ତାକୁ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ହେଇକି ବାହାରିବେ ବା ଗୁଚ୍ଛା ଗୁଚ୍ଛା ହେଇକି ବାହାରିବେ ତ ଯେଉଁ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ହେଇଗଲେ
तार भी तीन प्रकार कथा अच्छे गोटे हूँ मोनो डाइडेल्फस बुझी हूँ मोनो एडेल्फस आ गोटे डाइडेल्फस आ गोटे हूँ पॉलीएडेल्फस। तो मोनो डाइडेल्फस माने कौन एडेल्फस माने मोनो माने जमीती कि एग्जांपल चाइना रोज मंदार फूल नहीं माने गोटे पोछा बाहर माने गोटे ही मंदार केते स्टामिन थे देख मंदार फूल को प्रथम देख एमती गोटे स्टक बाहर गोटे जाइए नहीं गोटे ब्रांच हो से सी ऊपर कौन है टंग 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 हो बाहर तो अनेक गुड़ाक आंथर अनेक गुड़ाक स्टाइल किंतु सब गुच्छे हो जाइए तो यहाँ कौन कहते छुआ एड़ा कौन कहते छुआ मोनो एडेल्फस राइट ना चाइना रोज इफ टू बांडल्स ताको कहते डाइडेल्फस जदि आम टू बांडल्स हम दीटा खाली मात्र रहिबो एपटे गोटे एपटे गोटे है एमती टंग 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 एपटे टंग 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 एपटे जदि हम एमती तो यहाँ कौन डाइडेल्फस दीटा गछ दीटा मैंने स्टाइमेन तैयारी गोटे स्टाइमेन अनेक अच्छी छुआ कि ग्रुप ब्रांच वन ब्रांच कौन कहते मोनोडेल्फस मोनोडेल्फस कौन कहते डाइडेल्फस। तो जिते बड़े अनेक गुड़िया हो देख डाइडेल्फस आसो कौन ना इन पी गछ इंटू द मोर देन टू बंडल्स पॉलीडेल्फस कौन साइट्रस कौन आस साइट्रस पॉलीडेल्फस बुझी हो पॉलीडेल्फस माने देख तुम कह पॉलीडेल्फस आ एंड्रोगेनियस भितर तफात कौन अरे देख समस्ते फ्री किंतु पॉलीडेल्फस कौन ब्रांचेस हो दुई रु तीन अधिका तो मैंने केमती एमती गोटे आगर बाहर यूनाइटेड हो बाहर किंतु टी अधिका है ठीक 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 एग्जांपल कौन आसो साइट्रस चित्र करके बुझी दीच साइट्रस आउरी कौन लिखला ना दे मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन ए फ्लावर इन कौन साल्विया एंड मस्टर्ड। तो जो लेंथ भी वेरिएशन कर कहार बहुत बड़ बड़ थी कहार छोट छोट थी बुझी हो कि नहीं जमीती कि मंदार फूल बहुत बड़टा गोटे भारी स्टेमेन नहीं कि पाखर बड़ हो किंतु कार कार छोट छोट भी बाहर राइट ना फ्लावर जमीती कि साल्विया एंड मस्टर्ड मैंने सोरिष गछ ठीक ना बाय ओके।